রাজ্য সরকারের এসআরডিএ স্কিমে প্রায় 2 কোটি টাকা ব্যয়ে বীজ চা বাগানে 7 কিমি সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে আজ সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু। এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই সড়কটি তৈরি করার। এলাকার বাসিন্দা রাজু বোরা জানান, দুটি হাই স্কুল, হাসপাতাল, অফিস যাওয়ার প্রধান সড়ক এটি, কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে এর সড়কটি খারাপ থাকায় সমস্যায় পড়তে হতো স্থানীয়দের। আজ সড়কটি কাজ শুরু হওয়ার সবাই খুশি। এদিন সড়ক নির্মাণ কাজ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশিক বড়াই, জেডিএস চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাধু लोहार सह विशिष्ट व्यक्ति। ये रास्ता सेक्शन नंबर 13 से लेके हिंदी हाई स्कूल तक होगा। अप्रोक्सीमेट 7.2 किलोमीटर 7.2 किलोमीटर रास्ता है। ये रास्ता जिला से WBSRDA के माध्यम से हो रहा है। इसका ऑलरेडी प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया गया था। इसके बावजूद भी नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारा काम हम लोग पहले भी किए। जिला वित्तिक NBDD के माध्यम से 50 करोड़ का काम हुआ पूरा जिला में, जिसमें कालचिनी ब्लॉक का आपका भरनोबाड़ी भी हुआ है। यहाँ बीजबागान से लेके आपका मलंगी से लेके जयगांव से लेके कालचिनी ग्राम पंचायत से लेके यहाँ मलंगी सताली ग्राम पंचायत का शिवमन का रास्ता मलंगी यहाँ अप्रोक्सीमेटली 5.5 करोड़। तो ये काम टोटली हम लोग का प्रोजेक्ट था। माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस तरह का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हुआ है। और भी विधानसभा भित्तिक 35 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर करके पर विधानसभा, यानी कि 5 विधानसभा में ये पर विधानसभा 35 किलोमीटर करके रास्ता और भी निर्माण होगा, जिसका प्रोजेक्ट हम लोग लिए हैं। जनगण एवं अलीपुरद्वार के लोग इस बार मदारीहाट उपनिर्वाचन में दिखाए, जो डेवलपमेंट के साथ जाके जो काम हो रहा है इसका साथ दिए। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जितने भी मदारीहाट के वोटर्स थे। एवं साथ ही कालचिनी में भी मेरा इलेक्शन में भी बहुत अच्छा वोट मिला। कुछ मार्जिन से हम लोग माइनस गए, लेकिन विधानसभा हम लोग इस बार निकालेंगे। एक बार डेवलपमेंट का नाम पे निकलेगा। मैं बीजबागान में हूँ, बीजबागान का इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लैंड का जो इंस्पेक्शन है। एवं आने वाला दिन चाय सुंदरी का जो बेनिफिट है ये बागान के वर्कर पाएंगे। एवं चाय सुंदरी के नाम पे उनको जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा, जो दूसरा बागान पे हुआ है। मैनेजमेंट यहाँ पे NOC भी दिया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ मैनेजमेंट को यहाँ। तो उसके बावजूद जो भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, ये प्रोजेक्ट हर जगह पहुँच रहा है एवं पहुँचेगा। এই সড়কটা হওয়াতে এই এলাকার লোকরা কতটা উপকৃত হবে? 7.2 কিলোমিটার যদি রাস্তা হয় তাহলে অবভিয়াসলি এই এলাকার মানুষ সুবিধা পাবে এবং এই সুবিধা প্রত্যেকজনই পাবে যারা এখানে বসবাস। রাস্তা খারাপ ছিল, কতটা সমস্যা পড়তে হতো আপনাদের গ্রামবাসীদের? মালঙ্গির জিপির ভিতরে যে এই রাস্তা 7 কিলোমিটার সামথিং 7 কিলোমিটার, এত অসুবিধা কেন কি মালঙ্গির জিপির ভিতরে দুটা প্রাইমারি, বাগান মিলায় 5-6টা প্রাইমারি স্কুল আছে, 2টা SS হাই স্কুল আছে, সেন্ট্রাল হসপিটাল বলে গ্রুপ হসপিটাল আছে, এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় আছে। এত অসুবিধা হয়তো বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের, দেখতে দেখতে ওরা পড়ে যেত সাইকেল থেকে, পেশেন্টের প্রবলেম হইতো, অনেক প্রবলেম। আমরা অনেক এটা সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। তারপরে দেখলাম আমাদের রাজ্য সরকার আর মাননীয় সংসদ সহ বিভিন্ন যারা সমাজসেবীরা আছে ওদের উদ্যোগে আজকে আমরা এই ভালো রাস্তা পেয়েছি, আবার শুরু হচ্ছে আজকে থেকে। আজকে ভালো দিন আমাদের। এটা নিয়ে সমস্ত জনগণ, শুধু এইটা না, বীজবাগান না, এই আশেপাশের সব বাগানের লোকেদের অনেক সুবিধা হবে। ছাত্রছাত্রীদের, বাগানে যারা চা পাতা তুলতে যায় ওদের, পেশেন্ট, বিভিন্ন সবার এটা উন্নয়ন হচ্ছে। এটা নিয়ে আমরা মেনি থ্যাঙ্কস। কত লম্বা রাস্তাটা? মোটামুটি এইখানে 15,000 থেকে 20-20,000 লোকের উপরে লোক যাতায়াত করে। রাস্তাটা কত লম্বা হবে? 7.2 কিলোমিটার। কত টাকা ব্যয় হচ্ছে? মোটামুটি 2 কোটি টাকা। কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে? এটা SRD। ব্যুরো নিউজ 724x7 আলিপুরদুয়ার।